October, actually there was an incident. One lady was attacked by a wild boar at a Bonbag near Batora village, Ponda Taluka. So after this incident, actually we, as per the compensation scheme of the government, we have processed that case and we released a compensation of, we have ordered for a compensation of rupees 10 lakhs since the death of the woman has happened at GMC. And after that, we have examined the incident in detail and we found that there is a requirement of wildlife proof dredging just to safeguard the area. So we have completed that work. Nearly 1 kilometer distance we have taken up wildlife proof dredging and we have kept it its width of nearly 2 meters and having a depth of 1 to 1.5 meters on an average. So after taking up the wildlife proof dredging, the in presence of bisons during late hours has been considerably resolved. So the villagers are also supporting us. If any incidents are there nearby, they are informing us in time, and regular patrolling is also ensured in the area. So as a measure, we are taking further measures to take up some fencing works also in coming years along that roadside where some bison crossing is again reported. So continuously we are monitoring. नमस्कार येवकार. आमी आसा बोंडबाग हांगासर. फाटल्या दिसांनी 12 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा गोवरेड्यान एका बायलेचेर हमलो केल्लो, जिचें नांव जावन आशिल्लें मंगला गावडे. 13 तारखेक त्या बायलेक हॉस्पिटलांत मरण आयलें. जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारलें, जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हेजो फॉलोअप घेवपाक गेले, तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां सांगलें जी सुवारके जे DCF जे आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे पोंडा हांकां जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयले तेन्ना आमकां तेणें सांगलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर जी आमकां जी कितें मदत करपाक मेळटाली ती आमी मदत त्या कुटुंबा मेरेन पावयल्ली आसात. ती म्हटल्यारूच 10 लाख रुपीज. तशेंच आमी जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारलें की परत अशा तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून तुमी कितें पावल मारलां, जाल्यार आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की ही जी आमकां चरी दिसता, जी लांबच्या लांब जी चरी दिसता, ही चरी तेंच्यांनी मारलेली आसा जेणे करून जंगलान साकून लोकवस्तीन गोवेरेडे येवचे न्हय म्हणून. त्याच खातीर त्या सायडीनूय एक त्या पद्दतीची तळी मारलेली आसात जेणे करून गोवेरेड्यांक जर उदक पिवपाचें आसत जाल्यार ते त्या उदक पिवपा खातीर तांकां त्या सायडीन सोयी बी केल्ली आसात. खरेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें कौतुक करी सारकिल्लें कामगिरी आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केल्ली आसात. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.